M'sal khair alaikum. Il est 21 heures. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop tardé. Voilà, je voulais m'excuser euh, de la dernière fois d'avoir, de ne pas avoir justement partagé euh, ma vidéo. Voilà, donc je tiens vivement à m'excuser. Voilà, donc voilà, c'est fait. Donc je remercie Hassana de m'avoir encore donné l'occasion باش نعاود نجوز معكم في ضيافتكم. Voilà, et voilà, donc et de rectifier un petit peu le tir, Inch'Allah. J'espère que ça va pas se reproduire encore اليوم Inch'Allah. Voilà, donc une fois n'est pas coutume, et j'espère ما نكونش ثقيل عليكم بزاف. Voilà, donc je vais essayer de ne pas répéter justement Wesh Ranit la dernière fois. Bon voilà, je vous ai concocté un petit programme qui va tenir environ une trentaine de minutes. Voilà, donc entre parlotte et bien entendu musique. Encore une fois, oreilles sensibles, je vous avertis que cette fois-ci aussi, je ne rabba balikum. Voilà, donc mon ami Faisal Benkrizi me disait tout à l'heure, est-ce que تربب علينا ولا تعود علينا. Donc notre ami Nordien Alien de Paris lui répond انتك على بالك باللي فريد راهو لاصق بالبرباب نتاعو il ne décolle pas. Eh ben c'est normal, c'est un rapport fusionnel, c'est un rapport presque charnel parce que c'est l'instrument qui colle au corps, qui colle à la peau. D'ailleurs, je crois que c'est l'instrument qui est le plus proche du corps humain, de par sa forme et aussi de par le son qui s'en échappe. Voilà. Donc, les sons qui s'échappent du rbeb sont proches de la voix humaine, d'autant plus que les cordes, comme je vous le disais donc la dernière fois, donc voilà, se rapproche un peu de la voix humaine. Voilà, donc marhaba bikoum encore une fois sur cette plateforme. Encore une fois, je tiens à remercier Hasna, un joli prénom en fait, de m'avoir encore une fois tatni l'occasion باش نهضر معكم باش نكون معكم. Voilà, وثاني je نستغنم الفرصة باش pour souhaiter باش نتمنى لكل الفنانين الجزائريين عيد سعيد مليء بالنجاحات إن شاء الله ومليء بالتألق. ولا وهذا كل هذا إن شاء الله يعود بالمنفعة للتراث الوطني ولا الجزائري المحض. Voilà, et voilà, parce que التراث نتاعنا لازم الناس اللي يحافظوا عليه، سواء الناس اللي تتأدي التراث الجزائري، وسواء الناس اللي يساهموا بحبهم لهذا التراث الموسيقي العريق، بحضورهم الحفلات، بمشاهدتهم هذا المباشر إن شاء الله. Voilà, donc merci beaucoup. يعطيكم الصحة اللي راكم معنا في الموعد. Voilà, وإن شاء الله ما نكونوش ثقال عليكم. Voilà, et wesh هنقول لكم, on va commencer peut-être un petit live comme ça, hein, vite fait, parce que الناس bon الهضرة بزاف شوية خليجة. Voilà, et puis Abdeljalil مساء الخير، أيوب مساء الخير، مساء الخير عليكم كامل عبد الحق، et merci d'être avec moi. Voilà, وإن شاء الله بربي نجوزو نص ساعة على الأقل و40 دقيقة إن شاء الله ensemble. Voilà, واش رايكم لو كان نبداو شوية بالموسيقى؟ حبيت هذا الخطرة نبدا بانقلاب، انقلاب من طبع المزموم. ولا دخلت للرياض مدهوش، رانا غير كيما
خرجنا من الربيع مازلنا داير في الربيع. هيا دخلت للرياض مدهوش ما نعرف وين نمشي. Bon, c'est normal quand on se balade, on n'a pas d'objectif fixe, voilà, sinon le plaisir. Voilà, هذه هي. Voilà, donc à tout de suite. Si vous avez encore une fois des questions à poser, كاش حاجة تحبوا تعرفوها ولا عليا ولا على الفن تاعنا ولا, n'hésitez pas et puis faites du bruit. Voilà, merci. Voilà, donc encore une fois avec mon rebab, voilà, donc que j'ai hérité de mon oncle Mohamed Khoujadi Dzeri, qui jouait justement aussi du rebab. Il était aussi professeur de chant andalou à la doyenne des associations de Blida, l'UDADIA, fondée en 1933. Voilà, il fut l'un des professeurs qui ont donné à cet art, hein, voilà, et qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur santé aussi, avant de se produire, avant de diriger sous sa houlette l'association Nejma de Blida aussi, dont je suis aussi issu. Voilà. Donc on va pouvoir peut-être commencer avec un petit enclep, voilà, suivi de quelques ritournelles dans le mode mezmoum, que beaucoup affectionnent. Et comme disait Abdelhakim Ziani, que je salue, c'est l'un des modes les plus féminins de tous les modes de la musique andalouse. Bon, c'est son point de vue, mais je trouve qu'il est beaucoup plus proche de la musique universelle que tout autre mode que nous jouons. Il est beaucoup plus, disons, plus langoureux, il est beaucoup plus nostalgique, il est beaucoup plus, je dirais, un peu fleuve bleu. Hein, voilà, donc fleur bleue, un fleuve, là qui s'étombe, voilà. Voilà. Donc. ما نعرف وين مشي صبت الصار مفروش يا لا 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 وين انا نمشي الا ما مشي تنقش وتقول يا لا 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 انظر إلى نقشي نقشي الزهر والسيسان وحبق رقيق ما كسي أبتع ما ترى البستان يا لا 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 لا
يضحك والسحاب يبكي أبدع ما ترى البستان يا لا 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 يضحك والسحاب يبكي باكر إلى شادين وكأسي في الوجد قاره العقار شريب على وردة وآسين لكن على الحب والعذار يا صاحي كم ذا نرى كصاحي من نشوة الحب والمدام الورق نبى هنيم من نعاسي لما أن رأى الصبح قد استنار والروض يختال فيه لباس ما بين آس وجل نار يا مقابل يا مقابل صبر ارتحل على لا 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 عني يا لا لا
يا لا لا وغرامي مقيم على حاله. اللي نهوى اللي نهوى صار ينتقم لا 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 مني يا لا لا يا لا لا بدون جانية واتركني من باله سعد استقام يا فرحتي اللي نهوى اللي نهوى صار ينتقم لا 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 مني يا لا لا يا لا لا دون جانية واتركني من Bon, راح لي المطلع راح لي الكلام. Bon, ça arrive lorsqu'on joue et en même temps on chante, voilà. Bien, voilà, ce fut un petit un inqlab dans le mode voilà, dans le mode مزموم avec un inqlab traite la riyad مدهوش من بعد un petit darj, voilà, mais auquel j'ai donné un petit peu un tempo un peu plus long qu'il n'en fallait, voilà, pour faire ressortir toutes les couleurs et toutes les nuances Tao, voilà. Voilà, donc, et puis après, j'ai enlevé avec un petit, comment dirais-je, avec un petit mkhelas, ya muqabil, sabri irtahal anni, voilà, et puis que tout le monde connaît, et dont le matelas m'avait toutefois échappé. Voilà, donc merci d'être parmi nous encore une fois. Voilà, et puis j'espère que ce petit morceau vous aura plu. Voilà, bien, merci Zenouba, et merci aussi à tous ceux qui sont en train de me regarder. Je vous espère donc nombreux. Bon, juste pour rectifier le tir, les fatettes, voilà. Mais bon, d'accord, voilà, donc, et parfois l'ignorance fait faire des choses, voilà. Aujourd'hui, moi, je suis pas vraiment très technologie, et il m'avait été reproché de ne pas avoir eu la présence d'esprit, voilà, de partager. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci, je me rattraperai. Voilà, donc, Khouya Rabah yatek saha, bonsoir mon ami. J'espère que vous allez bien. Bon, parce qu'on attend que la trace le confinement. Voilà, et puis à tous mes amis, voilà, qui sont en train de Mustafa, voilà, donc Ismaël, voilà, merci beaucoup. Youssef, yatek saha li rak tisma' fina depuis Paris, merci beaucoup. Oui, Zenoba, c'est du mezmoum, mais bon, voilà, il fallait bien que je chante quelque chose, donc ça nous change un petit peu de ce qu'on avait la dernière fois chanté, c'était dans le mode Zidane, voilà. Bien, bon, Khoya Kamel, salam alaikum, Moshra Khoya, j'espère que vous allez bien. C'est pas évident en fait de chanter Hakaya sans public, même si le public est virtuel, mais ça flanque une de ces trouilles. Oh là là, voilà. فعليت شوية عنده نكهة اللغة العربية أجيدها جدا. أنا أتكلم العربية لا أحسنها
حسن bon, voilà. D'accord, voilà, vous avez compris. Voilà, madame Bio. Pourtant, c'est une langue, اللي نحبها بزاف puisque نغني فيها. Voilà, هذه هي. Donc, لغتنا لغة جميلة جدا. وانا نحبها بزاف ونعزها لانها لغه القران ولغتنا اللي هي elle fait ce que nous sommes déjà aujourd'hui puisque nous chantons l'andalou باللغه العربيه même si الزجل ماشي هي اللغه العربيه اللي كانت لغه الكتب والمقالات انذاك لكن هي كانت اللغه اللي كانت متداوله انذاك في العصور الوسطى. Voilà. Bien, voilà, donc Monsieur Abdelghani Doulache, Msar Khair, voilà, Monsieur Benbouziane Mansour, encore une fois, merci beaucoup, voilà. Yatek Saha, Monsieur Mansour, pour le petit message, voilà, Monsieur Foudel, Monsieur Wahid Kazi, Awel, Marhaba Bik aussi, voilà, Anani Andkom, je traite les comptes par effraction. Voilà, mais comme mais là, sans fracture de porte, puisque la musique adoucit les mœurs, voilà. Donc, Abdeljalil Msar Khair, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Yatek Saha, Abdeljalil, voilà, صديقي وجاري وفنان بمعنى الكلمة. Voilà, يعطيكم الصحة. Voilà, donc Jalil, merci pour tout. Voilà, donc كان اليوم تلاقيت كنت طلعت للسوق اليوم تلاقيت بان ami, c'est un inconditionnel du Chaabi, c'est maître Farouk Deshicha. قال لي بون فريد انا شفتك لا ديرنيير فوا قلت له جوستومون اليوم راني رايح نعاود نجوز اليوم. قال لي bah ça tombe bien. قال لي est-ce que tu pourrais me fredonner, voilà, donc quelque chose. قال لي راهي في ودني كان غناها الحاج المحفوظ الله يرحمه. voilà, قال لي فوالا هذيك عيت ما نذمم ما فاتني ذمام. قال لي بصح اللي في الطبع تاع الدين تاع الموال اللي كان الحاج المحفوظ طه هذيك الصبغه طه هذاك اللون باش من بعد محبوبتي الله يرحمه دار بها سوكسي كبير مع نستال انا اللي نكويت. فوالا تلكي هيك انا اللي بغيت هذاك. دونك هو كان الحاج المحفوظ يعاودوا عليه كان مور الستار داريغ لو ريدو لوسكيل افي جاتو هكاك هذيك النفحه وزاد طا لهذاك المورسو تاع عيت من الذمم طا له هذاك الموال. هو في الحقيقه كان الحاج المحفوظ كان الله يرحمه ويوسع عليه قامة من قامات الموسيقى الأندلسية والعروبي لا سيما. وكان هو التلميذ اللي كان ديريكتومون خضع عنده سيدي سعيد اللي هو كان تلميذ للشيخة يمنى بنت الشيخ المهدي اللي هي تغنات بهذا عيت من الذمم فادني الذمام. فوالا سي ان حوزي مي اوكيل il a donné في الحقيقة. صباح مساء الخير اسماعيل مساء الخير. اللي طه نوع من العروبية لهذا الحوزي. Bon, le Hawzi, comme tout le monde sait, ce sont des textes qui sont écrits et chantés et cantonnés à Tlemcen. العروبي c'est la متيجة. voilà, هو بالحس نتاعو بالصوت نتاعو وحتى الميزان نتاعو طال هذا الحوزي طابع عروبي وغناه في 3 أطباع. يبدا كما كانت تغني الشيخه يمنى الله يرحمها ويسع عليها في الجركه ومن بعد يجوز لرمل المايه ويكمل بالموال. مي انا بيسكو هو قال لي يا فريد اسكو tu peux me chanter un petit morceau. voilà, donc ما نبقيش بخاطرو. et avec votre permission j'aimerais beaucoup le lui faire. Bon, j'aurais aimé كان معايا un orchestre هكايا اللي يتبعني ولا donc الرباب ou le track et tout ça. donc voilà, donc c'est pas évident pour moi. مساء الخير غانوم مساء الخير رضوان ساري
C'est un rbab, oui, voilà. Sabah Andalousia, je ne t'ai pas oublié en fait, hein. Donc à très bientôt. J'ai changé de portable, voilà. Donc voilà. Donc une gentille, une brave fille que j'adore et elle a une voix magnifique. C'est parmi les voix que j'adore, Anaya. Voilà. Donc j'espère bien pouvoir honorer mon engagement معك صباح. Voilà. D'ailleurs je l'ai dit à Abdelجليل باش يقول لك بلي تسمحي لي بلي ما قدرتش. حليمي ناس وهران واش راكي باهيه ça va vous allez bien. Eh ben super alors. Donc الملمه راهي كتملت. Voilà. Hasna, merci beaucoup de encore une fois. Agradezco muchísimo. Tengo una sorpresa al final de este directo, ¿vale? Muy bien. Donc, donc, je vais faire juste une petite partie comme ça, vite fait. Donc, faire le maya, et puis après, une chose, bon, voilà. Donc, je ne sais pas si ce que ça va donner. عيتمان الذمام فدني ذمام يا حمام عيتمان الذمام ما فادني ذمام يا حمام ثمعتي على خدي تجريك المطار ما يشوفك حالي دايم على الدوام يا حمام هكذا مثل الطرم ما جبت لي خبر تخيل عرضك بلغ للجافي السلام يا حمام قول لها يا هيفا بركي من الجفا سلم على محبوبي وعيد لي خبر سلم على كحل العينين والشفار قول لها يا هيفا بركي من الجفا زيد كلمة بلوفا من بعد الحلو كأنك بغير صفا يا نعم الوفا ما ملكتي رفا محنتي قوات عندها بنت البارح سابغ النيام سابغ النيام في هنا وفي رواح يا سعد من حضار يا سعد من حضار طار وعود ورباب يطبعوا النيام يطبعوا النغني غام الفحل والريشة يحيي من حضار يحيي من حضار الشماع بالحسكة والكاسب المدام والكاسب المدام كسراقي تجري بيناتنا خمار بيناتنا خمار سلم على محبوب وعيد لي خبر وعيد لي خبر سلم على كحل العينين والشفار عينين والشفار الشمع بالحسكة من لعت بكا
ملي عتبكى دمعته مش تبكى تجري على السلوك هالشمع بالهدكة من بعد ما اشتكى من بعد ما اشتكى كم من حركة نور على الملوك والملح يتزكى بمحسن وبكى بمحسن وبكى بهاكم حركة يسقي ذا وذوق بيتا سهرتنا بمولى على التمام بمولى على التمام كاملة مكمولة بكل مذكر بكل مذكر سلم على محبوبي وعيد لي خبر وعيد لي خبر سلم على كحل العينين والشفار عينين والشفار. Voilà, c'était un petit coucou à notre ami Felor, j'espère qu'il est en train de nous regarder. Voilà, bien Leila Bouzar, merci beaucoup, merci pour cet encouragement. Bagdad, Oshrak, Nasqli'a, Nadir, salut, ça va, Mistranim, ça va, eh ben merci beaucoup d'être là. Bien, lueur d'espoir, Mr. Khair, Anis معكم الصبح aussi, hein, d'accord. Voilà, bonsoir Myriam, bonsoir cousine, Amina aussi, bonsoir, Mina. Eh ben, j'espère qu'avec ce petit chant, je dirais moi, Hawzi et Arabi, donc à la façon de l'inégalable Al-Hajj al-Mahfouz. D'ailleurs, il a été repris par beaucoup de chanteurs, entre autres Dahman Ben Ashur, qui le chante aussi tout aussi magnifiquement avec sa voix mielleuse. Yassine Sarkher, encore une fois, merci d'être là. Shahinaz aussi, merci. Lila Brahimi aussi, merci beaucoup d'être là. Souben, merci beaucoup. Non, c'est à moi de vous remercier parce que finalement, Anna, que serais-je sans vous? Anna, je ne fais que prêter ma voix à cet art ancestral. Donc le mérite revient à ceux qui l'ont fait. Bien sûr, voilà. Yo Msalkher, un grand bonjour à la famille Medjek. Embrasse-les tous, à tes parents qui sont chez toi. Monsieur Fodel, Monsieur Benkrizi, ça fait très longtemps, hein. Voilà. Donc, Monsieur Kamal Jazairi, bonsoir. Zenoub, encore une fois, donc ça fait plaisir de te voir. Voilà, donc merci parce que vos encouragements sont de nature à me donner vraiment le courage d'aller de l'avant. Voilà, sans vous, je ne sais pas ce que je ferais. Voilà, donc merci beaucoup encore une fois. Donc puisqu'on a déjà dépassé les 30 minutes, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc assez parler comme ça. Et puis nous allons voilà, terminer avec un petit arabi. Voilà, donc j'espère qu'il va vous plaire. Voilà, donc dans le mode sihli. Voilà. Lillah Fawad Amri, le poète Mohamed Belakhdar, voilà. Voilà, merci beaucoup. C'est Mourad Himen, Yatek Saha, d'être là. Kenza, Hamoni, bonjour. Belle voix aussi, Yatek Saha. Merci pour hier. Tu nous as gratifié avec ta belle voix. Voilà, donc, voilà. Donc, on va essayer, voilà, un petit sihli. Voilà, comment retrouver le sihli في الرباب. مهموم والقلب حيران ضيعت أيام
أيام شبابي في خاطركم في خاطركم يا أحبابي لله فوضت أمري لله فوضت أمري وشي من الله مكتوم ما غضني في صفري سوى فراق المحبوب ما غضني في صفري سوى فراق المحبوب ما غضني يا عشاق الفرق غزالي حبك حيل الأرماق عليه نفني مالي والنوم عدم بصري والنوم عدم بصري وضحيتها يا متعوب ما غضني في صفري سوى فراق المحبوب الرسم جماله سحرني وزاد من هبالي زين وحسن وجلبني والفي سابغ انجاني جبين وحاجب فناني وعيون زادوا لحالي والخجل راكري والخجل عكري في فص علي ما حجوم ما غضني في صفري سوى فراق المحبوب Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte
de después. Adiós. À bientôt, Inch'Allah. Yatakum saha. Écoutez معايا. Yo también os echo de menos. Je parle à mes étudiants d'espagnol qui m'envoient des messages. Te echamos de menos, c'est-à-dire vous nous manquez. Eh bien, vous aussi, vous me manquez. Et je voulais justement vous faire un petit coucou, voilà. À Hasna, voilà. Donc, et puis aussi à tous mes étudiants d'espagnol, voilà, de l'Institut An-Nour, voilà. Et puis, là, جعل أيامنا كلها مسرات وهنا إن شاء الله. يعطيكم الصحة. Et puis, à très vite en musique. Merci beaucoup. Bye bye.